سلام بيتسب خال اي فيديو مثلا افت صريت نايت فيديو تقدسكم افت تحسد راح تقدسوا مناتم صريت نكارا خالينا هذا النمبر ماتريال يبلنا مسارح ماتي ما قرات ስለዚህ ይብልና እንሽጋር ለና ዝረዝረ ግን ድሌት ስለዘለና ግን ብዝበለጸ ድሕር ግዜ ነገራት መሰማቻቸና ጽሬት ጽሩ ዝኾነ ቪዲዮ ሒዝና ንመለሲና ኦኬ ኣብዚ ዘላ ሕቶ بزعما ريزيسترز ياتل الكتريك كارنت اند ريزيستانس تل اوم سلو تطايم كاتسرح حتى انا حيزنا مدنا يا قريتا سلازي تاعتل تحتو when two resistors combine in parallel way they have 2 ohm total resistance and 9 ohm when they connect each other in serious way determine the value of the each register ያተዘላ ማለት ነው እጂ ክልተ ተቋማታት ለሆነ ሓደ ግዜ ተማዓዳዳው ይግጠሙ ሓደ ግዜ ድማኒ በተኸታተልቶ ይግጠሙ ማለት ነው በተማዓዳዳው ይግጠሙ ከለው ዝህልዎም ሓፈሻው ተቋሞ ክልተ ኦሆም ይሆን when they connect in a parallel way they have the total resistance or the equivalent resistance to ohm and also when they connect in series way they have the equivalent resistance of the circuit and their circuit is what 9 ohm يكون له معي so ናይ መጀመሪያ ስራሕና እንገብር two equations ክነውጽ ናይ መጀመሪያ ስራሕና equation ነው ናይ parallel ኮን ኮሎ equation ነው parallel r total is equals to r1 r2 times ማለት over r1 plus r2 እዚያ equation እዚያ ተኾን እንጥቀመላ if we have two resistors only two resistors which are connect in parallel way እዚያ እንጥቀማት ሓፀረት ክልተ ጥራሕ እንድሕር ኮይኖም ዝሓፀር እዚያ ተኾን ማለት ታቢዓት መጽእ 1 over r total is equals to 1 over r1 plus 1 over r2 plus ናልና 1 over rn ዝል equation ዘለና ማለት ካብዚ reduce ትኾን ካዛ ዝኒያ equation እዚያስ እንታይ ትኾን ማለት እዚኣ equation እዚኣ ንረክብ ማለት ለዚያት ለና ዘላ r total ክልተ ኦሆም ናንጥቀም ክልተ ኦሆም is equals to r1 plus sorry this is times r2 over r1 plus r2 ማለት ለዛ equation እዚኣ ታይም ለማለት equation 1 ነው ያላስከሲያ ያተን ወላ 1 ነው ለዛ equation ክልት r total ክልት ኦሆም is equals to r1 times r2 over r1 plus r2 ማለት ያዚያ ኦኬ series ተሆይና series ተሆይን ማኒ r total is equals to r1 plus r2 ማለት ለዛ r total ክንደልና series እንደተለና r1 plus r2 is equals to 9 ohm ሆነ ማለት ለዚህ r1 አንኸትርፍ ዜና ዘኾስዳ r1 is equals to 9 ohm minus r2 ትኾን ማለት ስለዚህ እዚኣ እንታይ ኩላየ equation 2 ኩላየ እዚኣ ማለት ኦኬ so እዚኣ equation 2 ኢላ ያለው ሆዛ ዘኒሃ equation 2 ኢላ ታዕሊት ማን equation 1 ኢላ ማለት እዚኣ equation 1 ትኾንዳ የማኒ equation 2 ትኾንዳ ለዚህ then substitute equation 2 into equation 1 ማለት equation ክልተስ ኣብ equation ሓደ ምትካ ለሳት ኾና ማለት ክልተ ኦሆም ማዕረ ይኸውን 9 ohm minus r2 أقنف times r2 ማለት እዚኣ times ማለት over 9 ohm minus r2 plus r2 ማለት then እዚኣ እንታይ ትመጽእ ክልተ ኦሆም ማዕረ ይኸውን 9 r2 minus r2 square تمام over 9
ኦሆም ማይነስ R2 ፕላስ R2 ለዚያ the same terms collect ክንገብር ከልና እዚኣ ኔጌቲቭ R2 ምስ ፖዚቲቭ R2 ተትኾን ካንስል each other ይገራ over 1 ጌርና እዚኣ ክሮስ ክሮስ ክንገራ ከልና ታይትመጽእ እዚኣ over 1 ጌርና ዛዝኒያትለ over 1 ጌርና ክሮስ ክሮስ ክንገብር ከልና ታይትመጽእ ማለት እዩ እሺ እንታይ ትኾን ማለት እዩ 9R2 minus R2 square equals to 18 ትኾን ማለት እዩ እዚኣ ትምጽእ ኢኩዌሽን ካው ሪአሬንጅ ክንገብራ ኢና እዚኣ rearrange the equation rearrange the whole equation rearrange the whole equation it becomes what it becomes negative R2 square plus 9R2 minus 18 equals 0 is form زي حزر خنا معاري خلنا ناوز form زي يغير معناتي equation ناوز form زي يغير زي equation this equation is نقول this equation is known as what the form of quadratic equation this is the form of what quadratic equation يهون لما the form زي تاخون the form of quadratic equation negative r square the time quadratic equation نهردا خوينو ديا تناي مجمريا a نولو زي ما b نولو زي ما تاخون لا c هون مات ስለዚህ c هون كل تايمات x equals to minus b plus or minus under root of b square minus 4ac over twice of a هون لو مات لازم كل شيء توم a نا b نا c هون تايم coefficients b c كا already number يو variable يولن بعلت وزري هون 18 ماتي ابي a part زل حجي تاعنا نوصل ماتي coefficient of r square ماتي coefficient of r square كنت هون ماتي negative 1 ابي ماني coefficient of r2 نوصل ماتي coefficient of r2 ماني هون لما حاجه 9 ماتي ስለዚህ coefficient هنا نوصل ماتي ያው ለዚህ quadratic form equation ክንረከከና ምን نوصل coefficient of night variable coefficient نوصل ماتي therefore تاي هون لنا كذي حاجه x equals to minus b ማለት minus 9 b ማለት 9 ማለት يحج ابزي a negative 1 نوصل b دمان تنوصل 9 already c دمان منوصل ماتي 18 نوصل لا ماتي ديما انتم values زخون زلو ماتي value لنوصل مجمره تم value تات كنوصل خلنا زياده خون له coefficient يوم زخون لازم negative 9 plus or minus under root b 9 square minus 4 in bracket times 1 times negative 1 8 over 2 times negative 1 تكون لا لازم x equals to تكون تكون لها جماعتين negative 9 plus or minus لتزيا plus or minus 9 81 minus زي هند تكون لها ماتين negative لتنا زي negative times negative positive تكون لها 4 تروح ب 18 تيهون 4 times 18 72 over negative 2 therefore x equals to negative 9 plus or minus under زي 9 تمثل over negative 2 x equals to negative 9 plus or minus 9 كبر root 3 over negative 2 مات هجابزي كلتا solution لونا مات أوزني فورم تايت لونا ماتي كلتا solutionاتي لونا ماتي تحادة بpositive كنوس دينا تحادة ماني بنيجاتيف كنوس دينا therefore we have two solutions okay this is x1 r1 كم مالتين عندك قمولينا ስለዚህ ታይና ነውሰድ ወይ ፖዚቲቭ ነውሰድ ወይ ኔጌቲቭ 9 ፕላስ 3 ነውሰድ ኦቨር ኔጌቲቭ 2 እሺ
x2 ድማኒ እንታይ ይኾን ሎ ከም r2 ኢና ንጥቀመሉ ኔጌቲቭ 9 ማይነስ ፓርት ነው ሶ ፕላስ ኦር ማይነስ ስለ ዝነበረ ማይነስ ፓርት ኦቨር ኔጌቲቭ 2 ማለት ደስታ ትኾን እዚኣ ኔጌቲቭ 9 ፕላስ 3 ኔጌቲቭ 6 ኔጌቲቭ 6 ኦቨር ኔጌቲቭ 2 ፖዚቲቭ 3 ይመጽእ ማለት 3 ኦሆም ብኦhm መስለን ንሕቲ ዘለና ኦሆም ንብሎም መወዳእታ we should have to put the unit ohm that is r1 this is also r1 what and also this is what r2 okay this is also what negative 9 plus minus negative 9 plus negative 3 or negative 9 minus 3 negative 12 negative 12 over negative 6 2 positive 6 ohm ማለት ነው therefore ስለዚህ the two resistors are the resistors are what r1 which equals to 3 ohm and r2 which equals to 6 ohm or we can also rename this is as r2 this is also as r1 so this is the answer the final answer the two resistors so you can check it